Naimbag sa Pilipinas at tuwing nagitikang runaan adamdamag dito PTV Cordillera. Naminsan pa'y ang nagpalagit ti Baguio City Police Office kadagiti umili, akitaan kan salwadan da dagiti napapatag a kagawaan da ng runan o agpasyar iti syudad. Sigun iti Baguio City Police Office, posible nga umado dagiti manlipdot ka nagtatakaw ita holiday season. Dahil tikot kalpasan ang nakamag ti may sa ababae manipod Caloocan City, gapoy ti panang sipdot na iti cellphone ti may sang estudyante iti night market iti Harrison Road itay lang nabiit. Naduktalan ti pulisya asaan lang asa nga 15 as cellphone, ti posible ati nakaw ti sospek ang naala iti ikot na. Iti investigasyon, inrugi ti sospek ti nagtaktakaw iti umuna alawas ti Disyembre. Nupay kasan nakamag ti sospek kalpasan na naaktuan dagiti pulis, kabayatan ti anti-pickpocket operation da. Posible nga da kakadwa ti sospek. Kabayatan na idilang Disyembre 1, nabukol ti anti-theft team tapno tumulong amang bantay iti nagduduma apaset ti syudad. So sa mga tourist natin at mga ating mga kababayan, lalo pag pumupunta sila sa mga matataong lugar, tignan natin na kailangan natin i-secure ang ating mga cellphones, ang ating mga pera. At pag lumalabas tayo, tignan natin na huwag tayong magsuot ng mga alahas kasi it's eye-catching yan sa mga kawatan. Iti sabali adamag kadawyan na padpadaanan nagiti umili ti nalamiis at temperatura iti Baguio City ken Benguet tunggal Disyembre. Nupay kasasan ang napasaran nagiti napalabas nga aldaw ti nalamok a klima. Sigun iti pag-asa naladaw ti epekto ti hanging amihan. Ngem ti lamiis a marikrik na itaalawas ket rugrugila ang ti panagbaba ti temperatura iti lokalidad. Kanayunan a pamalawag ti pag-asa iti report ni Christine Bornolia sa Baway. Kailyan, mariknayo ka din iti lamiis ti panawan, sigon iti pag-asa Baguio, posible adumanon pa iti aging 9 degrees Celsius, ti temperatura kadagiti masungad nga aldaw, posible dayta inton bulan ti Enero. Well, actually, dahil nga na-declare na ng pag-asa na tayo ay nasa amihan, so we're expecting yung colder era, no? Yung cold temperature, kaya medyo bumababa na rin pero hindi pa siya gaanong mababa. Ang peak kasi nito either na January, February pa next year. Kinunapay ti pag-asa amang rugrugi payla nga bumaba ti temperatura iti syudad ken probinsya ti Benguet. Naka-i-record da iti 9 degrees Celsius a kababaan na temperatura iti syudad iti January 27, 2024. Idimat January 1961 na ilista ti kababaan at temperatura iti Baguio City as 6.3 degrees Celsius. Ti agasawa ada Rolando ken Mary Ann Manipod Marilao, Bulacan. Ganganasan da ti temperatura ken panawan iti syudad. Para kadakwada, nalamiisan ti panawan. Pagdating namin, talagang ramdam na, paakit palang ramdam na talaga yung lamig. Talagang mahangin, ang hangin niya sobrang lamig, kaya yung jacket ko parang talagang nangangatog na kami. Bukod sa natural na lamig talaga paggabi, may kasama siyang simoy, yung hangin talaga. Yun ang malamig na malamig. Malaksid ang nakasuot da iti napuskula jacket ken bonnet, agbirok da pay iti napudo ta kape. Tapno mabang aran da iti marikrik na da alam niis. Nupay saan pay Pananggalaw sa lamig especially dahil katulad nga ng pag mga ganitong malalamig na yung magiging kaakibat na effect nito kaya yun nga para hindi sila magkaroon ng ubo, sipon, mag-jacket. Nagita dagiti kang runaan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, naimbag ngaldaw.